Foli ni tanuni bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la nin waati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen. Aw denkɛ ni aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali. An b'a fɔ aw ye an lajɛlibagaw ko aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan. Mun sigilen don aw ye Bamada point net ɲɛmaaw fɛ a n'a ɲɛmaaso fɛ ni o ye su kibaru ye ni o de sigilen don ka jamana kunkanko kuma ni k'an da don o la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ n'o ye tɛnɛn fo ka taa se juma ma ni jamana kunkanko min bɛ yen ani ko minnu bɛ dugu la an b'an da don o la k'olu walawala. O siranatigɛw la an b'a fɔ a ye n ko aw ka partage kosɛbɛ ka d'a kan an bɛna kuma min bɔ bi ka bin n'o ye baabu ye kuma don kuma min ni a kunpan bɛ mɔgɔw la kosɛbɛ ka d'a kan a kuma wɛrɛla réseaux sociaux kan kosɛbɛ kosɛbɛ. O siranatigɛw la ani an ka invité bɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan ni ale ye Buya Tamadu ye i bɛna kuma di a yɛrɛ ma a ka folikan bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu ye. Buya salamualeykum. Kɔri baasi tɛ yen. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ani lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Daminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ Mali kɔkan diaspora la surtout ka daminɛ Kayes fo Kidali. D'accord. Ala maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen foli don ka foli kɛ n bɛ tɔn min tɔgɔ la n'o ye M5 RP. D'accord. Ka foli bila ɲɛmɔgɔ ka daminɛ sanfɛ fo duguma ka taa quartier kɔnɔ ka taa communes la an ka coordination bɛɛ lajɛlen ale ni an ka sifinnakaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ coordination de la jeunesse ɲɛmɔgɔ. D'accord. N ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen. D'accord, merci vraiment. An b'a lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko Buya Tamadu ye communicatif coordinateur M5 coordinateur général M5 RFP jeunesse o coordinateur général de communicatif la. D'accord. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka babu kɔnɔ. Buya Tamadu don o la a tɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ni o bɛnna juma ma le 29 de tɛ o ne ma fili. Le 29 mouvement ba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ yan. A ma dogo maa si la meeting belebeleba n'a kɛra monument de l'indépendance la an ka jateminɛ k'a fɔ ko mouvement ba fila de tun b'a ɲɛfɛ ni o bɛna tali kɛ yɛrɛwolo debout sur le rempart ani M5 RFP ni olu de tun ye a la kulu belebeleba ye ka d'a kan kulu caman b'a la mais olu de y'a kulu belebeleba ye a hakilina bɔra aw de la yala e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ lajɛlikɛlaw ye bi dakuruɲɛ damadɔ la ni meeting hakilina kan. Ok, alhamdulilayi n bɛ min fɔ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye meeting an y'a dabɔ min kama a laɲinina min kama laɲini sabatira objectif ye min ye k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛɛ bɛnnen don ka transition soutenir maliyɛnden mana bɔ fan o fan couleur fɛn fɛn bɛɛ y'i ta bila kɛrɛfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka transition soutenir pour que Mali bɛ situation min na ka bɔ ala barika la an y'a mini yɔrɔ min a tɛmɛna o yɔrɔ kan kunna wolo sɔrɔla Mali fan bɛɛ ka daminɛ nin vendredi o tun ye Bamakɔ ta ye sinon fɛn in organisé la dynamique dɔ de kɔnɔ ka 1 million à 2 millions de maliyɛns nabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Sikaso ye meeting kɛ maliyɛnw y'o ye région tɔw y'o kɛ maliyɛnw y'o ye Faransi y'a ka meeting kɛ maliyɛnw y'o ye mouvement in kɛra fan bɛɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ jɛlen don kulu o kulu bɛ yen u bolo fara ɲɔgɔn kan ka transition soutenir diɲɛ y'a ye bi k'a fɔ ko bi maliyɛnw kɛlen don jamakulu kelen ye ka transition soutenir k'an ka président de la transition Colonel Assimi Goïta ale ni docteur Choguel Kokala Maïga u bolo don olu kɔrɔ k'u kɔrɔtan maliyɛndenw hakilina kan u ka jamana mara taasira kan an y'o de yira diɲɛ la bi diɲɛ y'a ye. D'accord, merci vraiment Buya. Meeting in kɛyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ ko jama yɛrɛ de bɔra an famana ka ni jama ɲɔgɔnna ye boulevard de l'indépendance yan depuis le 5 juin mouvement daminɛli ye ni ka t'o kuncɛ n'o cɛra le 18 août ni o mouvement ninnu bɔra la an famana ka ni ɲɔgɔn jama ye kosɛbɛ boulevard de l'indépendance kan yala impression jumɛn b'i la yala e kɛlen ka ni jama ye aw ka nin hakilina in nɔfɛ a ye mun de k'e la sensation jumɛn de kɛ. N kelen ka nin jama in ye nin hakilina in na a ye na nisɔndiya a ye na nisɔndiya k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn kɛra cogo o cogo a bɛ Mali fɛ a y'o de yira n na maliyɛn mana dɔw bɛ dimi
waati dɔw la dɔw bɛ furugu hakilinaw bɛ ɲɔgɔn jɛ mais en réalité maliyɛn bɛ Mali fɛ n kelen ka jama in ye n content n'o de kɔrɔ baganmaralaw mɔnikɛlaw fan o fan siya bɛɛ n ye siya bɛɛ mɔgɔ ye n ye baarada bɛɛ mɔgɔ ye an ye ko sugu bɛɛ ye pancartes la an ye propos sugu bɛɛ mɛn an ye bɛɛ ka engagement ye en réalité maliyɛn bɛ Mali fɛ. D'accord, Buya Tamadou, kɛnɛ in kan an ye kɛwale caman ye an bɛna an da don o damadɔ la k'o walawala an y'a ye k'a fɔ ko bakɔrɔn de tun bɛ mɔgɔw bolo bakɔrɔnin kelen kelen u kɛlen don k'a peinturer ni bleu blanc rouge o ye Faransi drapeau ye ni ne ma fili yala ni ko in bɛ mun de signifier selon vous a bɛ ka mun de yira ka bakɔrɔn peinturer bleu blanc la. Bon i b'a dɔn nin situation modèle la bɛɛ b'a fɔ ko hakilina dɔ b'a la an ye peuple de wele an ye jama de wele n'i ye jama wele bɛɛ n'a hakilina bɛ na dɔw hakilina de kɛra nin ye olu bolo u ka message passé cogo o ye k'a yira Faransi la k'a fɔ ko u ka kɛwale min kɛ olu ka message olu bolo a bɛ passé nin de mais j'espère k'a kɛnɛ kan komi jumadon kun an ye juma seli alimami min y'an seli alimami y'a fɔ kɛnɛ kan ko minnu ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ u ye kɛwale dɔ kɛ u t'a dɔn u y'a kɛ ni ŋaniya min ye ŋaniya ɲuman bɛ se ka k'u la mais nin waleya in a ma ɲi dɔɔni u k'a kɛcogo falen sa u ye min pɛntiri bagan de don an maliyɛn fanba ye silamɛ de an ka diinɛ la bagan tɔɔrɔli ti bɛn voilà alimami y'a yir'u la k'a f'u ye ko bagan in k'u kana tɔɔrɔ k'a la u kana fɛn k'a la u bɛ se ka taa ni bagan in ye ka pɛntiri in bɔ a la peut-être u bɛ se ka bagan in dɛsɛ n'u bɛ fɛ ka message min kɛ u bɛ se ka caricature ka dessin kɛ ka bagan dɛsɛ u bɛ fɛ ka hakilina min k'a la k'o k'a la u ka fisa u ka bagan yɛrɛ ta k'a yanga mais j'espère que laɲini tun tɛ ka bagan tɔɔrɔ ye laɲini tun ye ŋaniya min b'u la ko message min passé ka taa Faransi yɔrɔ la u tun bɛ fɛ ko message de passé mais adamaden bɛɛ n'a ka faamuyali don voilà mais je pense que alimami kelen k'a fɔ u y'a faamuya u tun bɛ fɛ ko message de passé. D'accord, merci vraiment Buya o faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ an da bɛna se an ka maa dɔ ma ni jamana in kɔnɔ maa mun dogolen tɛ kosɛbɛ n'o ye an ka professeur Clément Danbele ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan mais waati mun na ni kuma dira ale ma an y'a ye k'a fɔ ko jama murutira kosɛbɛ u nana ka jisumaw keru walasa k'a ka taa ka bɔ yen dɔw sifflela dɔw yɛrɛ ye mankan ci kosɛbɛ kosɛbɛ yala ne bolo aw kuma bɛɛ de wele maa o maa bɛ yen ko b'a yɛrɛ ye hakilina in kɔnɔ ni o ye k'a fɔ ko ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ transition dɛmɛ a ka prolonger ani a ka kɛ k'u dɛmɛ walasa baara ka ɲɛ u bolo yala aw bolo k'aw ye jamanaden bɛɛ de wele walima parti pris ko tun b'a la. Non parti pris tɛ an ka baara la jamanaden bɛɛ de welela voilà M5 ani a tɔ kulu ninnu bɛɛ jɛra yɛrɛ wolo ani kulu fɛn fɛn jɛra ka nin organiser an ye jamanaden bɛɛ de wele parti pris t'a la mais ni waleya kɛbaga ninnu i bɛ mun fɔ olu ye. non bon ni waleya kɛbagaw hadamaden bɛɛ bɛ fili ka da kɔnɔna tiɲɛ de kan voilà maliyɛn k'a faamu fɔlɔfɔlɔ nin bɛɛ de tun ye en réalité nin tun ye M5 de ye voilà komi farafaraliw kɛra M5 kɛlɛ selen digiro dɔ ma dɔw y'u yɛrɛ bɔ M5 la bon maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn tɛ ko mara kɔnɔ maliyɛn bɛ réagir en fonction de fɛn b'a kɔnɔ cogo min an y'a ye wagati laban ninnu na an grand frère comment dirais-je Clément Danbele peut-être ale tun ye position dɔ ta ka transition sɛgɛrɛ bon peut-être opposition in ma apprécier maliyɛn fanba fɛ mɔgɔw y'o de manifester k'o yira nin na k'a yir'u la k'a fɔ peut-être a tun ye position min ta a tun bɛ dɔ fɔ premier ministre ma a bɛ dɔ fɔ transition ɲɛmɔgɔw ma jamanadenw m'o de accepter u y'o de manifester nin cogo in na mais n'i ye jama wele jama maîtriser ka gɛlɛn sinon an tun t'a miiri k'a fɔ ko jama bɛ réagir ta maliyɛn ye yafa mɔgɔ de ye n'i filila cogo o cogo n'i seginna i kɔ maliyɛn bɛ yafa i ma a kɛnɛ kelen kan c'est vrai mɔgɔw kun dusu bɔlen don mɔgɔw réagira mais kuma kɛlen jama fɛ camarade bɛɛ kumalen jama fɛ jama calmera mɔgɔw seginna kɔ maliyɛn filɛ nin ye ni filila cogo o cogo n'i seginna kɔ maliyɛn bɛ yafa voilà o réaction de don bon bɛɛ bɛ ko faamu ni bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔ tiɲɛ kan voilà mɔgɔw kun diminen don a ka kɛwale kɔrɔ a ka waleya in de fait que a tun bɛ transition Choguel dɔgɔya a tun bɛ transition mɔgɔw dɔgɔya u ma bɛn maliyɛnw ma parce que bi jamanaden fanba bɛ Choguel kɔ jamanaden fanba bɛ Assimi hakilina kɔ bon n'i ye dɔ fɔ olu ma a ti bɛn jamanadenw ma bon sinon on est dans une démocratie mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali k'i hakilina fɔ mais jama mɔgɔ si tɛ se ka jama fana ka ko kunbɛn jama réagira en fonction de jama yɛrɛ ka instinct mais explication dilen non mɔgɔw y'u yɛrɛ ressaisi je pense que jama tilala tuguni ka acclamer k'u yafara a ma
ni filila ni seginni kɔ i nana i ka fili kɔnɔna na bɛɛ b'i accepter an bɛ baara kɛ jamana ko de don mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ caman kun taara M5 contre la mais u seginna ka na M5 ka ligne kan ka na transition ka ligne kan bi an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Merci Buya, hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin fɛ i ka nin kuma ninnu na an ka lajɛlikɛlaw fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen ni maliyɛn bɛɛ de sigilen don ka o question in jaabi kɔnɔ i bolo ko 5 ko affaire dɔ bɛ M5 jeunesse kɔnɔ. Buya maliyɛn bɛɛ ko k'u bɛ fɛ k'a dɔn ko 5 ko in sɔrɔla cogo di ko a donna cogo di ani a bɔra cogo di k'i ka i da maga la ko k'a ɲɛfɔ u ɲɛna. Bon en réalité nin kuma ninnu n'i ye nin fɔ dɔrɔn nin bɛ mɔgɔw la yɛlɛ. Mais attends dɔnni i ka don kuma kɔnɔ mi maliyɛn hakili la jigin k'a fɔ ko réseaux sociaux kan vocal dɔw bɛ yen ani fɛngɛ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko 5 dira M5 jeunesse mɔgɔw ma k'u y'a dun ko o kɛlɛ de bɛ M5 jeunesse kɔnɔ. Voilà o de y'a to an ye Buya wele ka na bi Buya Tamadu wele ka na a kana parce que e fana tun bɛ organisation kɔnɔ. J'étais le représentant principal de la jeunesse M5 au sein de la commission d'organisation. D'accord. D'accord o la i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka ɲininka kosɛbɛ maa min tɛgɛ bɛ ko in kisɛ kan kosɛbɛ. D'accord 5 ko in kɛra cogo di Buya. Bon en réalité nin ye jugu kuma don n b'a fɔ ten nin tɛ M5 jeunesse siɲɛ fɔlɔ ye ka meeting organiser nin tɛ M5 jeunesse siɲɛ fɔlɔ ye ka jama labɔ depuis ni bɛɛ hakili b'a la depuis ni Ibrahim Boubacar Keita ma bin M5 jeunesse tun bɛ jama labɔ Mali fan bɛɛ n'a seko damayira ye an minnu bɛ M5 la minnu b'a ko la à 0 franc mɔgɔw bɛ bɔ ka taa meeting kɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa kɛwalew kɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka jamana défend u yɛrɛ ka nafolow la u yɛrɛ n'u seko damayira la k'a sɔrɔ fosi t'a la maliyɛn mɔgɔ minnu bɔra k'o kɛ o est ce que olu bɛ dɛsɛ o meeting o baden kɛra olu bɛ dɛsɛ ka nin kɛwale kɛ mais nin kuma ninnu bɔra min fo mɔgɔw k'a faamuya M5 comment dirais-je n b'a fɔ cogo min na M5 ninkun de ye jeunesse ye M5 jeunesse ye wa mɔgɔ dɔw hakilina ye ka M5 jeunesse maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ M5 jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ an ye jamakulu kelen mɔgɔkulu kelen voilà mais ni hakilina in dabɔkun ye min ye c'est pour que i b'a dɔn ni maliyɛn filɛ nin ye n'i ye wariko kuma fɔ dɔrɔn i bɛ diversion créer wa en réalité minnu bɛ ka nin kuma in fɔ u yɛrɛ t'a dɔn kuma in bɔra yɔrɔ min na yɛrɛ bon bi bi in na réseaux sociaux bɛɛ bɛ kuma kan dɔw bɛ taa kuma dɔ fɔ groupe dɔ kan dɔw b'o ta k'o balancer groupe wɛrɛ kan u bɛ vocal transférer ɲɔgɔn ma en réalité k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ fond u t'a yɔrɔ dɔn voilà M5 le 4 juin tɛmɛnen boulevard min na meeting kɛra yen M5 jeunesse de y'a organiser a kɛra réussite ye M5 ka mouvement bɛ kɛ cogo min na an b'a ko organiser cogo min na mɔgɔ si t'a ɲɛdɔn ni M5 mɔgɔw yɛrɛ tɛ ninnu ye kumaw de ye souvent pour que ka division don M5 jeunesse yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ en réalité ne serait-ce qu'un exemple n'i bɛ meeting organisé proprement an k'a fɔ meeting kɛcogo organisation matérielle de b'a la podium de tun bɛ yen nɔ siège tun bɛ yen nɔ bâche tun bɛ yen nɔ nin bɛɛ ye organisation de ye voilà bâche ni podium min filɛ nin ye misaliya dɔrɔn na nin bâche ni podium ni a minɛnw bɛɛ a bɛ taa kuma na a bɛ taa 2 millions ani 3 millions 2,500,000 à 3 millions environ. Vous voyez, ne serait-ce que les matériels seulement. Le podium, les écrans, tout. Mais, M5 Kilinga Bara organisé l'inter. J'ai dit, en réalité, les Maliens sont fralés de Nyoronga. Ça y est, au Hakilina là, il y a prévoir bon, le 23. Oui. Le commerçant d'État, l'association, tu as prévoir coup de bois. M5, tu as prévoir coup de bois. Et CPM, et comme convention pour le Mali, tu as prévoir coup de bois. Anya Hakilina est à beaucoup de transition soutenue. Nous avons un bois en rang dispersé en transition soutenue. Est-ce qu'il y a un petit fragnon en la transition soutenue qu'a fait? Vous avez fragnon en boulevard de bourse de travail en baisse Girakakuma. En a meeting organisé en fait. Une commission formée. Commission formée. Commission d'organisation. M5 Togola, vous représentant une commission d'organisation. Et il y a un représentant, il y a un voilà. La communication, ça y est, moi, je suis un événement événement organisé. Nous devons former Benika Bara. D'accord, mais est-ce que vous avez abonné ni Warko Kumaï ni Mamou Gerlente Aula Kosovea? Oui. Bon, Warko Kuma, Bara Tongara Togo.
bɛɛ n'a hakilina de bɛna tɔn kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ hakilina ye tɔn kɔnɔ wariko ye dɔ nakun ye jɔyɔrɔ ɲiniko ye wariko ye M5 daminɛnen a selen degré dɔ ma minnu nakun ye jɔyɔrɔko ye n'u tɛ M5 hakilina la an y'a ye dɔw bolila ka taga jɔyɔrɔw ɲini minnu ta kun ye wariko ye dɔw nana wari dir'u ma u bolila mais minnu ta ye M5 hakilina ye minnu ta ye jamanako ye olu tora yen nɔ en réalité wari tɛ se ka M5 mɔgɔw bila ɲɔgɔn na wariko kuma tɛ yen nɔ nin bɛ kɛ mɔgɔ de ka hakilina ye quelqu'un qui veut un individu mal intentionné qui veut créer une diversion min bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili la fujeni M5 ye kulu kelen de ye et puis don dɔ la an delila ka M5 composition fɔ M5 composition yɛrɛ bɔlen kɔ M5 fangaba ye M5 jeunesse de ye M5 jeunesse Bamako commune 6 kelen o kelen an ka coordinateur saba de bɛ commune kelen o kelen na Bamako quartier 77 a kelen kelen bɛɛ M5 ka coordinateur kelen kelen b'a bɛɛ la d'accord voilà bon M5 jeunesse an ka ɲɛmɔgɔba saba n'o y'an ka coordinateur généraux ye commune ni ɲɛmɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan olu de jɛra ka kuluba ka mɔgɔ saba fana ta k'u k'u ɲɛmɔgɔ ye o de ye Jack Boyer Ibrahima Traoré di Jack Boyer Biton Kulubali ale ni Abu An olu ye jeunesse ɲɛmɔgɔ ye ni wo décision ta coordinateur tɔ minnu bɛ yen nɔ dans les différents quartiers olu bɛ bɛɛ de wele bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sira min kan ka ta o sira bɛ ta mais nin fɛn in k'a lajɛya k'a fɔ ko M5 ni a tɔɲɔgɔnw de jɛra ka organiser ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que musaka min bɔra a la a fanba M5 y'o jɔyɔrɔ n'o ye mais kulu tɔw bɛɛ y'u jɔyɔrɔ kɛ a la financièrement mais mɔgɔ min bɛ k'a fɔ u t'a organiser cogo dɔn u t'a ko kɛcogo dɔn peut-être u hakilina kɔni taara ka wariko kuma mɛn u ye wariko kuma u y'a balancer et bon dɔw fana bɛ M5 mouvement na u bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la voilà peut-être i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ karisa ko man d'a ye o bɛ maliyɛn jɛ bɛɛ la hali ala kira bɛɛ tun t'a fɛ Assimi Choguel filɛ nin ye bi dɔw bɛ yen nɔ Maliko la olu ka problème tɛ Mali yɛrɛ ye dɛ u ka problème ye Assimi Choguel de ye i b'a sɔrɔ u t'olu fɛ o bɛ cogo min na u bɛ kulu bɛɛ la ten tɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛfɛ dɔ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la o man di dɔ ye o tigi b'o kɛlɛ mais en réalité problème foyi tɛ M5 kɔnɔ M5 ye meeting organiser an y'a ka ni laɲini min ye laɲini sabatira a baara kɛra ka ɲɛ seko damayira kɔnɔna na fɔ ɲɔgɔn man kɛ vocal diversion don kuma tɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ni vocal ninnu caman bɔ yɔrɔ min na a dɔw tɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ u sigilen u tɛ Mali kɔnɔ actuellement i b'a sɔrɔ a dɔw tɛ Mali la yɛrɛ i b'a sɔrɔ groupe bɛ yen nɔ mɔgɔw caman b'a kan bɛɛ b'i hakilina di e tɛ fɛn min kɛ yɔrɔ la b'o ko ɲɛdɔn cogo di voilà bon a dabɔ kun ye min ye souvent pour que diversion créer sinon en réalité fo ɲɔgɔn ko foyi tɛ yen nɔ et puis problème wariko kuma tɛ M5 kɔnɔ yɛrɛ d'accord komi i yɛrɛ da bɔra ka maga la sisan ko individu mal intentionné dɔw de bɛ nin ko nin waleya ninnu kɛ yala mun de b'i bolo ka sɔrɔ ka fɔ o individu mal intentionné ninnu ye nin hukumu kɔnɔna la bon ne kɔni bɛ min f'u ye a kɛra togo o togo surtout que c'est des Maliens ne bɛ min f'u ye u ka mɔgɔ ko kɛlɛw u k'olu bila Mali bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ denmisɛnninw de jɛlen don o don n'i kun ye podium sanfɛla jateminɛ c'est la jeunesse M5 depuis le début olu de ye ɲɔgɔn retrouvé a bɛ fɔ min ma ko M5 jeunesse yɛrɛ ka daminɛ kɛlɛ ani minnu y'a daminɛ olu de ye ɲɔgɔn retrouvé les Noussar les camarades Ben M5 daminɛna cogo min na o mɔgɔw de ye ɲɔgɔn retrouvé minnu bɛ des individus mal intentionnés k'a f'u ye u ka ninnu dabila kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kan kelen fɔ Mali mago bɛ yɔrɔ min na bi anw jeunesse n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ko min o de bɛ kɛ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ bon il faut pas que mɔgɔ dɔ ka fara ka bɔ jeunesse la k'i bɛ taa hakilina kɛlɛ yɛrɛ kɛ bon n bɛ min fɔ jamana ko la mɔgɔ min ka jamana ko kɛlɛ ye wariko kɛlɛ ye o ni mɔgɔ ka gɛlɛn ka ɲɔgɔn faamuya dɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka jamana ko kɛlɛ ye wariko kɛlɛ de ye bon Mali dun bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ wariko kɛlɛ la maliyɛn den b'a yɛrɛ de ɲini ka jamana ɲini fɔlɔ insécurité min b'an ka jamana kɔnɔ k'o bɔ yen gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ k'o gɛlɛya k'o bɔ yen nɔ o farafarali o kuma tɛ sisan ye c'est des individus hakilina minnu bila la ou bien mɔgɔ minnu bila la n t'o dɔn n kɔni bɛ min f'u ye u ka nin waleya ninnu dabila u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ. D'accord, merci vraiment Buya Tamadou. Maliyɛnw sigilen don ka nin kuma in de kɔnɔ ani nin ko in kunfaba kun b'u la ka d'a kan nin vocal ninnu bɔlen ka bin mɔgɔw kanu kamana la kosɛbɛ parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ ka bɔ ko ka jamana ɲɛmaaw soutenu aw bɛ ka wari fana dun bon a ko kun bɛ ka bonya mɔgɔ hakili ma kosɛbɛ d'accord merci i ka walawalali la o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ yɔrɔ dɔ jɛya mɔgɔw ye M5 ye kulu de ye M5 tɛ jamana ye ni n ko M5 tɛ jamana ye kuma na fɔcogo la M5 tɛ ministère bonda ye M5 ye kulu de ye a ka organisation kɛcogo b'a bolo
a b'a ka ko kɛcogo min na o kɛcogo b'a bolo ni ye M5 de ye mais mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ ka nin hakilina ta sinon ni jamana baarada dɔ de ye faute dɔ kɛ o ye jamana baara ye mais nin ye M5 kulu yɛrɛ ka waleya de ye waleya organisé len de ye d'accord ben ni y'i faamu kosɛbɛ ka ɲɛ wari tunu tɛ M5 kɔnɔ wari tunu tɛ foyi tɛ sɔrɔ M5 kɔnɔ ni jamana baara tɛ non i m'a faamu kosɛbɛ i ma ko in faamu mais bon an bɛ don min na i ko bi jamana in ɲɛmɔgɔya bɛ M5 de bolo ko mɔgɔ min sɔnna i ma sɔn ministeriya bɛ M5 bolo o dɔrɔn tɛ ministre ale ni ministre caman bɛ yen nɔ o ye M5 mɔgɔw olu ye M5 mɔgɔw ye bon an bɛ se k'a fɔ a nɛmu jamana kalifalen don o mɔgɔw de la ni miliyɔn hakɛya dɔ fɔra sisan ko o dunna aw fɛ a bɛ jamanaden caman bɛ yen a b'olu hakili wasi dɔɔnin u b'a fɔ ko nin wari min bɔra min kuma tɛ ko kana ko ka tila k'a dun i y'a faamu voilà pour ne pas que ka mɔgɔw bɛɛ bila o chemin de kan i bɔra ka walawala hakilina jigiya ni k'i y'o ye o don ko meeting i y'a ye jama bɔra a ko n y'a ye kosɛbɛ dɔw ye n wele i n'a fɔ n delila ka ɲɔgɔn fɔ maliyɛnw de bɛ yen nɔ minnu bɛ Mali fɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ extérieur la ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɔra u bɛ wari bila ka na d'u ka mɔgɔw ma yan nɔ u ka mobiliw mobiliser ka sotarama ta ka mɔgɔ ta ka k'a kɔnɔ ka taa o wariw bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔ t'o wariw bɔ yɔrɔ dɔn bon M5 wariw ni fɛn o fɛn n'i y'a ye M5 mɔgɔw de b'u bolo de o poche kɔnɔ k'a wari bɔ dɔw bɛ wari bɔ 1000 dɔw bɛ wari bɔ 2000 o faamuna kosɛbɛ dɔw bɛ wari bɔ sɛbɛn minnu ye dɔw bɛ wari bɔ u kan ka min bɔ M5 bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka wari de ye M5 tɛ taa maa kelen fɛ yen nɔ ko ka taa dɛrɛmɛ ɲini maa fɛ o de y'a kɛ M5 bɛ se k'a kunkɔrɔta ka kuma wa an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ i y'a jateminɛ ni fɛn o fɛn bɔra ka sira ka ci bɛ d'o ma est ce que ni mɔgɔ min ye mɔgɔ jɛngɛnen ye i bɛ se k'o kɛ d'accord sisan i yɛrɛ bɔra i ye kuma in contexte faamu sisan parce que u y'a ye k'a fɔ de ko kuma in fɔra ko wari de dira parce que n'a fɔra k'a dira ça veut dire k'a ma bɔ aw yɛrɛ kun bilen a bɔra yɔrɔ dɔ la ka se aw ma ka a dunna sinon aw yɛrɛ ye wari min bɔ aw kun ka tila k'o dun mɔgɔ kɔni tɛ se ka accuser o la voilà i m'a ye kuma in laɲini b'o de nɔfɛ kuma in hakilina fɔ peut-être oui ni u bɛ ko wɛrɛ dɔn a la ne y'a f'i ye n ko ne de ye ko in kɔnɔna na M5 ka organisateur fɛn foyi ma don a la n tɛ se ka min ɲɛfɔ ji sɔrɔla cogo min an ye organisation étape par étape min kɛra min ye an b'a bɛɛ de dɔn mɔgɔ min ye ka fɛn di ko fɛn min tɛ M5 ni yɛrɛwolo ka fɛn bɔlen ye o kɛra masque dilen a ma masque carton min bɛ don a ma u ye masque carton d'a ma komi an bɛ Covid wagati la a ye nin kɛ a k'aw boloma dɛmɛ sinon n'a bɔr'o la fɛn foyi tɛ yen nɔ min ye fɛn dilen a ma hali ji min ta an y'a bɛɛ san de an yɛrɛ kun wariw la M5 ni yɛrɛwolo an jɛlen ale ni an mouvement tɔnɲɔgɔnw bɛɛ jɛra k'a bolo fara ɲɔgɔn kan c'est n'a fɔra i ye k'an ye tɔn ye par exemple an ka kɛ grain n'aw bɛ soirée organiser n'aw bɛɛ bɛ jɛ ka cotiser de ka soirée organiser mɔgɔ kelen bɛ se k'o wari dɔn wa tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kelen tɛ se k'o dɔn yɛrɛ b'o faamuya d'accord merci vraiment Buya Tamadou an ka jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la mais n bɛ kuma laban segin ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ i lajɛlikɛlaw ye ani jamanaden bɛɛ lajɛlen jamanajɔ hakilina hukumu kɔnɔna la kumakan laban min bɛ n bolo k'a fɔ jamanadenw ye jamana in bɛ yɔrɔ min na a mako bɛ maliyɛnden bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'an ka autorités soutenir parce que an bɛ min dɔn Mali bɛ situation min na c'est très difficile diɲɛ jamana dɔw bɛ yen nɔ CEDEAO France ani jamana dɔw u ka hakilina dɔw talen don ka Mali ɲɛgɛn sɛgɛrɛ u kɛlen don ka waleya dɔw ta ka Mali sɛgɛrɛ bon pour que o waleyaw kana sira sɔrɔ maliyɛndenw kan ka an y'a fɔ vendredi an ye min kɛ k'a yira an na anw de ye cɛ kelen muso kelen ye an b'an ka transition soutenir an b'an ka président de la transition kɔ an b'an ka premier ministre kɔ Dr Choguel Maïga gouvernement jama an b'u kɔ transition autorité bɛɛ lajɛlen an bolo b'u kɔ k'u jukɔrɔba don fara farali kumaw an k'olu bila nin tɛ sisan tɛ division wagati ye n'i y'a faamuya caman kun taara kɛrɛfɛ mais bi bɛɛ seginna an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na ka jɛ ka jamana soutenir n b'o de fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ n bɛ foli kɛ an ka jamana marabaga ye n'o ye an ka président ye ale n'an ka premier ministre ye ale n'an ka gouvernement ministre tɔw bɛɛ ye ka profiter ka an ka ministre de l'éducation école taara bi an y'a ye u ye baara min kɛ pour que jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ école ka taa maliyɛndenw ka se ka kalan wuli ka jɔ la bi Mali fantan naani bɛɛ y'a wuli ka jɔ ye an bɛ profiter ka foli k'o cadre kɔnɔna na. D'accord merci vraiment Buya Tamadou anw yɛrɛ ka foli belebeleba bi yɔrɔ ka d'a kan i ka déplacement ka na anw yɛrɛ ka daga kɔnɔ yan walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ i waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalaam.